अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आगे बढ़ने के लिए कुछ गुंजाइश और सूरत हाल पैदा होती। मुग़वियान हैं तो सती बेल्ट से और थाना पत्रियाटा न्यूमरी। आज कितने दिन हो गए और ये कज़िया हल होके नहीं दे रहा। हम नहीं समझ पा रहे कि इस सूरत हाल के बारे में को अपने मुतालिबात की शक्ल में हम चीफ सेक्रेटरी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी सिंध उन तक तो अपनी बात को पहुंचाने की काविश कर चुके। यकीनन सारा इलाका ही नहीं, पूरा मुल्क, बल्कि हम देख रहे थे कि जो हमने अगले रोज बात की उसको शायद 225 या इससे जायद लोगों ने शेयर किया और हजारों लोगों ने उसे देखा। लेकिन इतनी बड़ी शेयरिंग के बावजूद क्या ये रिट ऑफ द स्टेट कायम करने के मुताल्लिका लोगों तक बात नहीं पहुंच सकी? ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये बयान भी देखने को मिल रहा है कि जिन लोगों के नाम के साथ हल्का के MNA और MPs का टैग लगा है उनकी तरफ से भी बयान देखने को मिला और आम लोग भी बयान कर रहे हैं कि क्या सूरत हाल है और इसके ऊपर क्या लाहे अमल मुमकिन है। ताज्जुब की बात ये भी है कि बाज दोस्तों ने ये भी कहा कि फला अकाउंट नंबर या फला फोन कांटेक्ट के जरिया पैसे जमा किए जाएं और डाकुओं को वो पैसे पहुंचाए जाएं और जिंदगियां बचाएं। यकीनन इंसानी जिंदगियों की वक़्त ज्यादा है। तवज्जो चाहेंगे जिम्मेदारान की भी और अपने जैसे आवाम की भी कि हम ये भूल रहे हैं और ये मुस्तफ़वी माशरे का बुनियादी और पहला सबक ये था कि इस्लामी मुआशरत वो जस्ते वाहिद की तरह है और अगर उसके जिस्म के किसी हिस्से में दर्द होता है तो सारा जिस्म उसका दर्द महसूस करता है। लेकिन इन दोनों नौजवानों जिनसे किसी खरीदारी के हवाले से उस इलाका में जाने की गलती सरजद हुई, लेकिन कानून की कमजोर अमलदारी बल्कि अदम अमलदारी के सबब वो मुबैना तौर पर कच्चे के डाकुओं के हत्थे चढ़ गए और अब उनकी जिंदगी सवालिया निशान, उनके वालिदैन अजीजो अकारिब वो तड़प रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये तड़पना सिर्फ जिनकी जिंदगी दाव पर है और जिस घर से उनका ताल्लुक है ये उसकी हद तक बनता है या पूरे मुआशरे की हद तक बनता है? यकीनन पूरे मुआशरे की हद तक बनता है, लेकिन हम बदकिस्मती से कोई मुअस्सर नतीजा खेज बात हम न कर सके। मुअस्सर और नतीजा खेज ये था कि जनाब नुमाइंदा हजरात, आप जाती तौर पे तीनों शख्सियात आप चले जाते चीफ सेक्रेटरी पंजाब के पास और उनकी वसातत से चीफ सेक्रेटरी सिंध के पास। रात हम देख रहे थे क्या काजी उल कुज़ा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तवज्जो चाहें इस मामले पे, लेकिन आज फिर ताज़ा मालूमात ये हैं कि अभी तक जहां से ये वारदात हुई उस बुनियाद पर या जो उनका मकान असली है वहां से लेकर पूरे पाकिस्तान की किसी भी जुरिस्डिक्शन में और वहां पे इनके इस अगवा के बारे में कोई FIR किसी भी मुद्दायत में, सरकार की मुद्दायत में या इतलात का जो जरिया है, चूंकि जहां तक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का ताल्लुक है तो वो अगर इतलात किसी जरिया से भी मौसूल हो तो उस इतला का रजिस्टर्ड हो जाना ये कानून का पहला हिस्सा है, लेकिन इस तरह की कोई इतला भी नहीं है। अब रात जब हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में सोच रहे थे तो साथ ही एक पोस्ट आई, हम उसकी तस्दीक या तरदीद का आजाद जरिया नहीं पा सके कि उन्होंने आईने पाकिस्तान की जो दस्तूरी सूरत हाल है कि किन लोगों को इजाजत होनी चाहिए कि वो अपने नजरिया का प्रचार कर सकें, तो उस हवाले से उनके बारे में एक इंतहाई मनफी बात देखी, लेकिन उस मनफी बात की भी तायीद या तरदीद ना हो सकी। सदर मुमलिकत को मुखातिब करें या वजीर आजम निगरान उनको मुखातिब करें
اور دونوں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ نگران ان کو مخاطب کریں یا دونوں صوبوں کے گورنرز کو مخاطب کریں. ہم نہیں سمجھ پا رہے کہ ہمیں کس طرح سے اس بات کو ہم اپنے 9 فروری کے گفتگو میں یہ بتا چکے کہ دوستوں کی جو ملنے سے اور ان کی طرف سے سٹیکرز اور مہم الیکشن مہم NA51 کی ہماری اپنی اور PP6 کی امتیاز احمد الوی صاحب کی PP7 کی ہماری ذاتی، اس میں دوستوں کے ملائے جلائے اخراجات سمیت 5 لاکھ سے کم اخراجات میں ہم انتخابی مہم سے فارغ ہو کر 9 فروری کو ہی ہم نے اس کی تفصیلات بتا دی تھی. اب ہمیں حیرانگی اور پریشانی اس بات پہ بھی ہو رہی ہے کہ فرسٹ آف آل جو پہلا سٹیپ تھا اور جو پہلی صورتحال ممکن کی جانی چاہیے وہ یہ ممکن کی جانی چاہیے، اور ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. آپ جو 30-32 لوگ پروونشل میں یا 25-26 یا 10-12 لوگ قومی میں، چونکہ کاغذات زیادہ جمع ہوئے، بیلٹ پیپر اس کے مطابق چھپا اور ٹکٹ ہولڈرز کے حوالے سے جو صورتحال بنی وہ ایک الگ تفصیل ہے. تو جتنے لوگ تھے اب کوئی ایک شخصیت ایسا کر لے کہ وہ، اور ہم تو فوری طور پہ آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنے کے لیے حاضر و تیار ہیں، لیکن شاید ہماری کٹھیا اور ہمارا غریب خانہ یا ہمارا معیار زندگی جو عام لوگوں کی طرح ہے اس میں اکٹھے ہو کر بیٹھنا آپ کو پسند آئے یا نہ آئے، خدا را اکٹھے ہو کر بیٹھیے، کوئی لائے عمل دیجئے، کوئی صورتحال پیدا کیجئے، یا نمائندہ شخصیات آپ کا نوٹیفیکیشن ہوا یا نہیں ہوا، آپ نے حلف نہیں اٹھایا، یقیناً حکومت سازی کا مرحلہ باقی ہے، لیکن کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا آپ ایک ٹیلی فونک رابطہ نہیں کر سکے متعلقہ صوبہ کے چیف سیکرٹری کے ساتھ؟ آپ ایک ٹیلی فونک رابطہ نہیں کر سکے پنجاب کے چیف سیکرٹری صاحب کے ساتھ؟ آپ کسی درجہ کسی سطح کے اوپر کوئی کام، یہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ آپ کی طرف سے ایک پیغام آ جائے کہ احکامات صادر کر دیے ہیں. آپ کو جاننا چاہیے کہ آپ کے حلقہ میں رہنے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ احکامات صادر کرنے کی پوزیشن میں تاحال نہیں ہیں، اور اگر فرض کریں کہ آپ احکامات صادر کرنے کی پوزیشن میں اور آپ اس میں دلچسپی لے رہے ہیں تو اس کا حل، اس کا دیکھیے، اس بات کو موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے، اختلاف کی، اتفاق کی، جو لوگ بغلے بجا رہے ہیں یا جو اختلاف رکھ رہے ہیں یا جنہیں گلا یا شکوہ ہے، اس ساری چیز کو اٹھا کے ایک طرف کر دیجئے، پس تاب کر دیجئے. صرف یہ سوچئے کہ وہ جو 2 نوجوان بچے وہ اغوا برائے تاوان میں ہیں، ان کے والدین ہم سب ہیں، ان کے بہن بھائی بازو ہم سب ہیں. کیا ہم سب مل کر ان کے لیے کوئی ایسا لائے عمل، سب سے پہلی بات دوبارہ ہم بار دیگر عرض کریں کہ قانون کا نفاذ ہے. کیا ہر چوتھے روز ہم میں سے کسی کو بھی کوئی اغوا برائے تاوان میں لے جائے گا اور 2 کروڑ یا 5 کروڑ یا ارب یا ہزار وہ ہم سے طلب کرتا رہے گا اور ہم ان کے سامنے سرنگو ہوتے رہیں گے؟ اگر یہ صورتحال برقرار رہے گی تو ریٹ آف دی اسٹیٹ چیلنج پہ ہے. سرحدی صورتحال سے زیادہ اندرونی امن و امان وہ چیلنج پہ ہے. اس چیلنج کے ساتھ کس نے نمٹنا ہے اور کیسے نمٹنا ہے؟ ان سوالات کا جواب ظاہر ہے صاحبان اختیار کے پاس ہے. جناب صدر مملکت تمام تر اپنے بارے میں کی جانے اور کہی جانے والی باتوں کو ایک طرف رکھ کے صرف اس سوال کا جواب، جناب نگران وزیر اعظم صرف اس سوال کا جواب، وزارت داخلہ وفاقی اس سوال کا جواب، دونوں صوبائی وزارت داخلہ اور دونوں وزرائے اعلیٰ نگران اس سوال کا جواب کہ یہ بچے کب خیر و عافیت سے برآمد ہو کر واپس اپنے گھر کو پہنچ رہے ہیں، اور ہم سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے جو جبینوں میں تڑپ رہی ہیں، سجدہ شکر کے لیے ہمارے جذبات، ان کو ہم کب زمین کے اوپر اپنا ماتھا رکھ کر اللہ رب العالمین کے حضور شکر ادا کرتے ہیں اور آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا فرض منصبی پورا کیا؟ یا اس کی کیا صورت ممکن ہے؟ جواب ہمارے پاس ہوتا تو ہم بار بار آپ کی خدمت میں آہو بکا کرنے کے بجائے، چیخو پکار کرنے کے بجائے، منت سماجت کرنے کے بجائے، آپ کو آپ کا فرض منصبی یاد کروانے کے بجائے ہم اس کا حل تلاش کرتے. لہٰذا اہل پاکستان
और अहले इलाका, अहले कोसार, NA51 के बसने वाले, PP7 PP6 के बसने वाले, हम सब लोग मिन जुमला आपकी खिदमत में ये गुजारिश पेश कर रहे हैं। और किसी बंदे को बिल यकीन इस बात से कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई इलेक्शन में रहा है नहीं रहा, किसी को जितवाया गया है, कोई हरवाया गया है, कोई सच में जीता है, कोई सच में हारा है, खुदारा इस बात का मरला नहीं है। बरामद कीजिए हमारे बच्चे, हमें बरामदगी चाहिए अपने नौजवानों की, और धरती अपने फर्जंदों की प्यास से वो परेशान खातिर है। और आकमुल हाकिमीन वो मुशाहिदा और मुलाहिजा फरमा रहा है, कुदरत इलाहिया से कुछ बाहर नहीं है कि आप अपने फराइज मनसबी पूरे नहीं कर रहे। और यही सूरत हाल अगर बरकरार रहती है तो हम किसी तरह से भी, जिस तरह पहले से हमारे ऊपर कुदरत कामला की तरफ से अरसा हयात तंग हो रहा है, मईशत तंग हो रही है, परेशानियां बढ़ रही हैं, आप कंसेंसस की क्या बात करेंगे, आप सियासी हम आंगी की क्या बात करेंगे जब आपसे एक मसला हल नहीं हो रहा। ये बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटा सा मसला है, इसको हल कर दीजिए। और हमें आके सख्त लफ्जों में कहिए, नाम लेके कहिए कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये लो हल हो गया है। लेकिन आप अपनी अहलियत साबित करें, मुतालिका लोग अहलियत साबित करें, मुल्क के मुख्तदर हल्के अपनी अहलियत साबित करें। और अगर आप अपनी अहलियत साबित नहीं करते तो फिर हमें ये कहने दीजिए कि क्या नाअहलियां ही हमारा मुकद्दर हैं, क्या नाखल्फियां ही हमारा मुकद्दर हैं, क्या हमारी आप क्या समझते हैं कि उन बच्चों की चीखों पुकार, आप क्या समझते हैं कि धरती माँ की चीखों पुकार, आप क्या समझते हैं कि उनके लवाहिकीन की चीखों पुकार वो अर्श उला तक नहीं जा रही। और क्या जिनका जिम्मा है रियासत पाकिस्तान का, और रियासत पाकिस्तान का जिम्मा तो है, रियासत इशू नहीं है, रियासत को देखने वाले मुतल्लिका हुक्मरान इशू हैं। क्या आपके बारे में ये सवाल आपसे नहीं होगा? क्या हम आपको ये याद करवा दें कि क़यामत के दिन आपके सामने ये बात लाई जाएगी कि भूखा था, नंगा था, प्यासा था, बीमार था, दवाई नहीं थी, खाना नहीं था। और जब ये कहा जाएगा कि बारी ताला तो बेनियाज जात है, तो इस बात से बरी जिम्मा है कि तुझे किसी बात की हाजत और जरूरत हो, तो आकमुल हाकिमीन ये नहीं पूछेगा कि जब मेरी मखलूक में इस तरह की सूरत हाल थी तो तुम्हारी जो बेपरवाही थी, मखलूक मेरा कुंबा है, उस कुंबे के बारे में तुमने परवाह नहीं की। और फिर याद रखिएगा कि जिसका जितना ज्यादा जिम्मा है वो उतना जवाबदेह है, और उस जवाबदेही से पहले तौबा बजा लाइए और इस मामले को हल कीजिए। इसका हल कौम के सामने लाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कीजिए। अल्लाह ताला से आपके लिए, मुक्तदर हलकों के लिए और अपने अवाम के लिए, अपने सारे लोगों के लिए अपने समेत तौफीकात खैर में इजाफा की दुआ के साथ बात रहती है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।